过得怎么样？在评论区和我交流ya, teman-teman boleh tuliskan kabarnya teman-teman dalam bahasa Mandarin ya di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita pada hari ini. 大家还在公司，还是已经在家了？Teman-teman masih di kantor atau sudah di rumah？好，我们上星期最后是到哪儿呢？kita minggu lalu terakhir sampai di mana ya? Teman-teman masih ingat？还记得吗？同学们还记得吗？帮我看一下啊，是到这边对吧？因为我已经写到这80页halaman 80 benar gak? Karena ada coret-coretannya saya ya. Oke, sambil teman-teman cek, saya lihat dulu. Mungkin ada teman-teman yang sudah ketikkan kalimat ya. Teman-teman lihat ya. Sudah hadir hari ini ada Bu Lina. Oke, 下午好，到80页 第5部分. 好的, berarti benar ya di halaman 80 bagian kelima. Oke. Ada Pak Amin juga, 下午好 Pak. Terus ada Bu Irma, 下午好. 再来是 Bu Elis ya, jelas ya Bu. Oke, 再来有 Bu Feni, terus 您的声音清楚. Oke, ketikan pinnya sudah benar. Ada Ibu Leni. Halo, ya, oke. Terus ada Feve ya, 用餐了. Oh, 用餐了. Ibu Lina juga sudah ya, 也用餐了，对吧？sudah makan ya. Oke, 再来是挺好的. Yang tadi ya saya tanya kabar, 然后问大家今天下午在哪。 Terus saya pulang cepat ya, 所以可以我公司今天比较早回家，可以这么说呀。我公司 boleh ya。今天 hari ini 比较早回家，比较早回家，比较 itu lebih ya。再来是 Gus Mita，oke，terus ada Bu Feni, 午安老师班长，我们apa namanya salah ketik atau typo ya. Oke ya, yang lainnya oke. Ini DHA CIA 这拼音没有呀，Matius ya. Oh, dia sudah tahu ya. Ah, dia, dia udah tuliskan namanya di situ. Oh iya, kita di jam-jam tanggung ya, antara 下午好 sama 晚上好都可以，没问题的。Terus Bu Irma 在家里，oke. Gusmita, 老师 LAOSHI ya, pininnya ya. Kalau 下午好nya sudah benar. 老师，再来是 Ibu Katarina di bawahnya. 下午好，老师班长，我家也用餐了。哦，sudah makan juga ya。在这里下大雨。哦，好的好的，我们这儿很热，要下雨，但是一直不下. Jadi panas, terus kayak mau hujan tapi nggak turun-turun ya di sini ya, di saya ya. Oke, suara saya putus-putus mungkin karena sinyal ya. Boleh di restart mungkin ya. Oke, ada Bu Leni yang sudah hadir juga. 下午好，Ibu, pininnya sudah benar. 好的，我们再看一下我们的教材ya, kita langsung ke bahan materi kita. 大家可以看一下80页 halaman 80. Putus-putus, yang lain gimana? Eh, sebentar, sinyal kali ya di beberapa tempat ya. Kalau sinyal agak sulit ya. Oke, kendala teknis ya. Oke, oke. Bisa jadi apa koneksi di beberapa tempat. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Kita sambil jalan dulu ya. Semoga nanti membaik. 好，我们看一下第5部分bagian kelima. Hmm, oke, bagian kelima.
di mana kita akan bahas tentang perbedaan Mei sama Pu. Ya, jadi teman-teman sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang perbedaannya ya. Jadi ada 4 bagian yang saya kelompokin, di mana Hmm, teman-teman sudah tahu perbedaan-perbedaannya ya. Nah, di bagian kelima ini kita akan bahas juga mei he pu. Ternyata mereka ada kesamaan, yaitu bisa sama-sama digunakan di konteks ini ya, di konteks ini yang menyatakan keberadaan. Ya, tapi saya pribadi memang lebih seringnya pakai pucai. Ya, terutama orang biasanya saya pakai pucai. Ya, gitu. Em, 我请同学们来念一下好吗？saya coba undang teman-teman untuk baca.要念的同学可以举手ya. Teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan. eh oke, ada Bu Nani ya, Bu Nani. em, 等一下, Bu Nani. Saya unmute ya. 你好, Ibu. 喂，您好，Ya, 您好。来，帮我念一下一和二，satu dan dua ya,一二三。我的书不在书包里，OK，我的书不在书包里。再来第二。我的书没在书包里。好，谢谢您，发音很好。再见不，南妮，谢谢。再见。不客气。再来是下面第三和第四，一部菜刀音，帮我念一下。下午好，老师。下午好。第三，嗯，第三和第四，tiga dan empat。他不在家，嗯。他没在家。好，谢谢您，发谢谢音很老师。好啊，再见，拜拜，不客气。来，我们看一下，我的书不在书包里，我的书没在书包里，所以在这儿呢，没和不可以一起用。Jadi di sini si Mei sama Pu boleh sama-sama dipakai. Jadi boleh. Teman-teman boleh highlight gitu ya untuk keberadaan mereka boleh sama-sama. Cuman tadi saya bilang bahwa saya pribadi biasanya lebih kebiasaan ngomongnya pucai. Misalnya, Panjang zai ma? Oh, pucai gitu ya. Nah, kayak nomor 3 kita sudah familiar ya karena dulu pernah bahas tentang zai. Ternyata dia ada 3 arti gitu ya. Yang arti ketiga adalah keberadaan untuk orang ya. Ta bu zai jia, dia tidak di rumah. Mei Zaijian, mungkin teman-teman dulu pernah dengar atau mungkin pernah belajar atau mungkin pernah diajarin bahwa 也可以说他没有在家，对不对? Jadi mungkin teman-teman dulu pernah dapat pola kalimat ini. Oh, 你妈妈呢? Oh, 她没有在家, dia tidak di rumah. Nah, maksud saya mau kasih tahu bahwa kalau memang dulu diajarin kalimat itu tidak ada salah, cuma sebenarnya dia adalah lengkapnya dari 没在家，就是没有在家的意思。Ya, jadi dulu lengkapnya mungkin dia tidak ada di rumah atau mama 没有在家，就是没在家. Jadi konteksnya ini untuk keberadaan masih boleh ya. Jadi kalau teman-teman bisa tanya, oh 老师 saya boleh nggak pakai 没有也可以. Cuman 没有 identiknya biasanya untuk barang kan. Oh 没有钱，没有书，没有水。没有apa lagi ya? Oh, 鞋子 misalnya contohnya tidak punya. Nah, atau 没有哥哥 tidak punya koko, 没有妹妹 gitu ya. Teman-teman masih ingat ya, 没有. Nanti mungkin dibahas di berikutnya, di poin berikutnya. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi untuk keberadaan teman-teman boleh pakai keduanya. Tapi balik lagi ya nggak apa-apa, teman-teman terbiasa pakai yang mana, sudah pakem, dipakai aja. Toh itu udah benar gitu ya. Misalnya contoh, oh 老师 saya biasa pakai 不在，misal 我爸爸不在，老板不在, oh ya udah pakai 不在 udah gitu ya. Tapi yang penting teman-teman nambah pengetahuan bahwa oh ternyata bisa ya pakai 没在, sama artinya tidak berada ya. Oke. Terus yang contoh 1 dan 2 itu lebih ke contoh untuk benda.
Kalau benda也可以说不在，也可以说没在，两个都可以呀。OK，再来我们看一下第六部分bagian keenam。要念的同学可以举手啊。我们看一下没 digunakan di depan kata benda yang artinya tidak ada atau tidak punya ya. Tadi saya sudah bahas ya. Jadi 没就是它可以放在名词的前面，代表着没有呀。Jadi 没 boleh ditaruh di depan 名词itu kata benda ya，放在名词的前面，代表 mewakili atau apa menjelaskan bahwa artinya tidak ada 没有的意思啊。大家可以看一下第一个句子呢和第二个句子。好，我请一下同学们来念啊。Ibu Deborah，您好。呀，老师好。嗯，您好，来，请您帮我念一下一和二的句子。嗯，呀，第一和他每第二。天他每天买新衣服，衣服，他没钱买新衣服。Boleh sekali lagi？他每天买新衣服。哦，OK。第二呢？咖啡店里，咖啡店里没酒，嗯，只有咖啡。对，只有咖啡。好，谢谢你，Bu Deborah，再见。对吧？呀，再再见。见。好，kita mute kembali ya。好，我们看一下，他没钱买新衣服。没钱就是没有钱。Yang tadi saya jelasin bahwa Mei itu rata-rata. Kalau teman-teman lihat, oh, 老师 boleh nggak sih saya pakai 没有gitu? Iya boleh. Jadi kalau benda ya, benda contohnya uang, tadi ya ada air, ada apa lagi ya? Kopi ya, pokoknya kata-kata benda di depannya sudah pasti pakai 没，因为它就是代表没有，karena dia apa mewakili 没有 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh 老师 saya mau lengkap aja, ya sudah boleh. 他没有钱买新衣服，可以吗？可以的。Nah, tapi kalau nggak mau terlalu panjang ya disingkat 没钱 gitu ya. Oke，再来是第二个句子，咖啡店里没有酒。没有, yo-nya saya kurungin, artinya boleh dihilangkan, boleh juga diucapin bareng ya. 咖啡店里没有酒，只有咖啡，hanya ada kopi. Ya, 只 itu hanya only, 有 ada, 咖啡 kopi. Ya, 咖啡店里没酒 tanpa 有 juga boleh. 只有咖啡 hanya ada kopi. 好，再来是第七部分bagian ketujuh，大家可以看一下，ini ada format tetap，就是我刚才说的没有呀，ini yang tadi saya bahas bahwa 没 itu pasangannya untuk 没有，jadi tidak akan ada 不有 gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang kalau udah lumayan tahu harusnya nggak ketukar, tapi yang baru-baru karena ini yang sering saya dengar sebenarnya dia mau ngomongnya eh puyau gitu ya, tapi dia berasa mirip gitu. Lalu bukannya ada puyo, 不是puyo, 是 puyau, yaunya yau mau, betul ya. Jadi ini pronunciation-nya perlu banget jelas gitu ya, supaya artinya nggak salah gitu ya, nanti jadi salah paham. Jadi 没有 adanya 不要 gitu ya. Kalau yang basic biasanya mereka suka bertanya-tanya, bukannya ada ya loh, saya kayak pernah dengar. Nah ini 不要. Kalau ini 没有itu artinya tidak memiliki, tidak ada atau tidak punya. Kalau 不要 berarti tidak mau ya. Ini B ya teman-teman. 不要. Oke. 再来看一下不是. Nah, kalau 是 pasangannya sudah pasti pakai 不是. Dia kenapa nada dua? Harusnya kan pu nada empat ya. Teman-teman masih ingat kenapa dia jadi nada dua? Hai mah. Masih ingat? Sambil kita review-review perubahan nada. Oke, masih ingat ya. Jadi kenapa dia berubah jadi nada dua? Padahal aslinya kan pu itu adalah nada empat. Karena si belakangnya itu nada empat. Jadi kalau empat ketemu empat dia nggak bisa. Dia harus dua dan empat. Ketentuan di eh, angka satu ya, itu pun sama. Jadi maksud saya teman-teman tuh jeli-jeli apa namanya?
cari yang sama gitu. Jadi maksudnya misalnya, oh pu aturannya begitu, i juga aturannya begitu. Khusus untuk dua ini. Yang lain tidak ya, yang lain tidak ya, oke? Ya, oke. Jangan semua digeneralisir. Oh, jadi kalau sorry, kalau empat ketemu empat, depannya saya berubah dua ya? Bukan. Cuman untuk i satu sama pu. Ya, kalau i masih ada penjelasan komplitnya, yaitu misalnya dia artinya apa dulu. Kalau pu tidak. Pu pokoknya kalau oh belakangnya empat, ya sudah dia harus berubah jadi dua gitu ya. Banyak teman-teman yang bantu jawab dan sudah benar ya. Jadi ini teman-teman sudah ingat ya. Oke ya. Jadi saya balik lagi ya. Adanya 不是, tidak ada 没事 ya. 不是，不是 itu artinya satu frase bukan ya. 我不是学生，我不是班长，我不是职员，saya bukan karyawan ya, 职员不是。她不是我妹妹，dia bukan adik perempuan saya gitu ya, 不是。再来，对不起，对不起，没关系。Kalau ini maksudnya 对不起nya si pu sudah pasti satu frase gitu ya, tidak diganti-ganti. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ini sih basic, teman-teman sudah paham. Oh ya, 对不起 memang dia satu frase. 没关系 ya, 没关系 ini juga satu frase, tidak perlu teman-teman pikirin dan ganti-ganti. 然后谢谢 jawabnya 不客气 gitu. Ini juga satu frase sih sebenarnya ya. Makanya kita bilang dia adalah format tetap ya. Baku paten, jangan dipikirin lagi. Pokoknya dia udah satu kesatuan. Makanya saya sangat menekankan kalau misalnya basic nih teman-teman mau latihan menghafal, maksudnya supaya bisa ngomong, saya saranin yang apa ya, frase-frase kayak gitu gitu. Dari mungkin 对不起你好没关系你好吗 itu dilatih sampai fasih. Lama-lama kan pede juga ya. Nah, tapi ya jangan itu-itu doang ya. Maksudnya dari 10 ya jadi 20 jadi 30 kan lama-lama menumpuk jadi banyak gitu ya. Kayak kita apa nabung duit kan lama-lama jadi banyak sama ya. Jadi itu sih pesan saya buat teman-teman ya. Tidak ada cara lain untuk bisa ngomong. Yang ada adalah fasihkan frase yang biasa sehari-hari kita pakai itu satu. Dari frase berkembanglah ke kalimat yang mungkin pendek dulu menurut persepsi teman-teman pendek. Misalnya contoh, 我爸爸不在家，我吃饭了. Oke, itu pendek. Nah, terus dari pendek ke menengah, ya kan ya, baru ke yang panjang banget yang bisa ngomong lancar. Tapi sebelum sampai ke situ, apa namanya, memang tahapannya seperti itu. Sama teman-teman jeli untuk ngambil frase-frase terus diulang-ulang sampai sampai fasih. Ya, tidak ada cara lain, tidak ada. Maksudnya ya udah ada cara lain nggak? Kalau saya belajar 20 tahun deh, atau saya private aja tiap hari. Ya private tiap hari karena tiap harinya ya, bukan karena private-nya sebenarnya ya, esensinya di situ. Jadi tetap saya berpesan ini modul 4 terakhir, saya berharap maksudnya teman-teman dapat step gitu ya, dapat step bahwa mau ngomong itu bukan tergantung berapa lama belajar, tapi teknik belajarnya, stepnya masih benar, gitu ya. Cara belajarnya. Kalau caranya nggak efektif, mau sampai puluhan tahun pun nggak bisa gitu loh. Dan ya jadinya image-nya, oh ini susah banget, padahal bukan, gitu ya. Sama kuncinya fasih. Fasih itu ada hitungan jam terbang. Ya, minimal 10.000 jam terbang. Kira-kira teman-teman sudah capai angka itu kah? Kalau sudah capai, oke, harusnya udah ada hasil. Nah, kalau sudah ada hasil itu, teman-teman doublein lagi. Harusnya bisa jadi expert. Ya, itu juga langka. Jadi step by step ya. Oke. Modulnya, Ibu Lydia bisa minta sama Pancang ya. Pancang biasa share PDF-nya di grup kelas ya, gitu. Oke, bisa WA ya, bisa WA ke Pancang, terus nanti bisa minta PDF-nya. 好，再来我们看一下下面有些句子呢，我请一下同学们来念好吗？ini ada beberapa kalimat saya minta teman-teman untuk baca. 下面是 Ibu Helena，OK，你好，Ibu，老师你好，你好，晚上好。呀，晚上好，来帮我念一下第一和第二，satu dan dua ya，一二好的，三我没有妹妹， ，OK，屋子里没有人，
OK，屋子里没有人。好，谢屋子里谢您。面有人。谢谢您再见，再见一步，发音很好，谢谢谢啊，谢老师。不客气。来，再来是第三和第四，Cecily. Memang namanya begitu ya. Kalau benar, apa namanya? Kalau salah 嗯，tolong dikoreksi ya. Ni hao, Ibu. 晚上好，老师。Ya, 晚上好。第来，三、第四、第三和第三、第四，第四。对，来嗯念一下，一二三。嗯，桌子上没有杯子，呀，杯子，对，杯子。再对，来是第杯。四。他们不是学生，他们是老师。呀，他们是老师。谢谢您，一步在这里，再见，不客气，老师再见。再见。好，我们还有一个最后的句子，masih ada kalimat terakhir. Ibu Dwi，来，我们念一下第五。您好，你好，老师。好，来念一下第五。我不第是，五，嗯，我不是美国人，我是英国人。英英国人，英 satu，nada satu。国人，呀，英国人，好，谢谢你，不对，发音很好啊，再谢谢。见，不客气，再见。Samuel kembali，来，我们看一下，应该句子的意思大家都可以看到ya。Jadi arti dari kalimat mungkin teman-teman sudah lihat, saya sekilas aja ya，我没有妹妹ya。Jadi kalau tidak punya，我们可以翻译成，jadi kalau tidak punya kita boleh langsung translate 没有，没有妹妹，没有书。没有笔，没有书包，misalnya ya tas buku，没有袋子，apa namanya plastik 袋子，再来是没有什么，没有汽车，ya semua boleh ya intinya di belakangnya dia adalah kata benda。再来是第二，屋子，屋子和房子是同义词。Jadi kalau teman-teman ada pernah dengar kosakata 屋子屋子 itu artinya rumah, sama dengan 房子 rumah. Mungkin seringnya 房子, tapi ada juga 屋子. Kayak saya lihat banyak restoran Jepang, mereka itu kan secara pronunciation beda ya. Maksudnya ngomongnya keluarnya itu beda sama bahasa Mandarin. Tapi kalau teman-teman lihat hurufnya, saya lihat ada beberapa restoran tuh, misalnya ada apa, nah nanti dia ada satu huruf U. Teman-teman boleh perhatiin deh. Jadi artinya rumah. Bisa jadi maksudnya gini loh, dia mau bilang bahwa oh ini restorannya seperti rasanya kayak rumah. Jadi bisa rumah makan, kayak kita bahasa Indonesia kan rumah makan. Nah, mereka juga ada beberapa merek saya lihat pas saya lihat apa huruf kanjinya Jepang ya, ada huruf persis kayak gini. Ya, saya nggak sebutin, tapi kalau teman-teman lagi makan restoran Jepang, coba diperhatikan. Memang nggak semua ya, tapi maksudnya yuk, nanti coba dilihat. Oh iya, Lausun kayak ngomongnya yang ini nih, soalnya hurufnya yang ini. Jadi, apa namanya, bagi teman-teman yang mungkin pernah belajar huruf Jepang, bisa jadi ke Mandarin juga lumayan bisa nebak-nebak nih. Oh iya, ini mungkin artinya ini. Sama, biasanya sama ya. Gitu ya. Uzi. Bahasa Mandarin juga kita ada pakai uzi. Jadi kalau misalnya ada orang-orang tertentu dia terbiasa ngomongnya uzi, teman-teman juga paham. Oh, saya tahu loh, uzi itu artinya rumah ya, 房子一样的。屋子里，房子里没有人，没有人 nggak ada orang。再来是第三，桌子上没有杯子，桌子上，桌子上ya, yang perlu diperhatikan teman-teman di atas meja harus ada 上。桌子上没有杯子。第四，他们不是学生，他们是老师。Jadi kalau bukan, menurut saya kayak yang per frase, teman-teman mendingan diingatnya itu per frase. Per frase itu kayak gini, 没有 oh 没有妹妹，没有人，没有杯子，tidak ada, tidak ada barang ya. Tapi kalau bukan, nah bukan tuh dimemorisnya satu frase aja. Oh bukan, 不是，berarti 他们不是学生, oh mereka bukan murid. 他们是老师, mereka adalah guru. Sh-nya jangan lupa ya. Ini harus, ini ada to be M is R ya. 他们是老师，我们是学生。他是班长，他是我的同学，他是ya. To be M is R tidak boleh lupa.
再来是我不是美国人，我是英国人。英 ada satu ya。我不是美国人，saya bukan orang Amerika，不是美国人，美国 itu Amerika，人 orang。我是英国人，saya adalah orang Inggris。好，再来ini ada ringkasan perbedaan ya. Jadi ini tambahan dari saya ringkasi dalam kotak. Mungkin teman-teman nanti kalau mau belajarnya secara sekilas review bisa lihat dari di sini. Mungkin saya tidak bahas lagi ya. Ini bahannya semua adalah yang tadi saya jabarin secara lengkap ya. Sama-sama. Tinggal teman-teman lihat, oh Mei ada kandungan artinya ini, terus pu kandungan artinya ini ya. Kemarin minggu lalu kita bahas ya. Jadi saya nggak bahas lagi, teman-teman silakan dibaca. 然后呢, oh 结束了。好的，sudah selesai ternyata ya. Nah, 我们看一下口语练习. Ini saya hapus ya, saya izin hapus. Oke, biar nggak terlalu penuh banget. 来，我们看一下口语练习 latihan berbicara ya. 口 itu mulut, 语 itu adalah bahasa. 口语 itu adalah bahasa percakapan. 练习 latihan. 说说你对汉语学习过程的感想。汉语saya jelasin dari depan aja ya. 说说 ceritakanlah. Jadi sama 说 kan ngomong ya 老师, tapi 说说 jadi cerita ya. Iya, hafalnya per frase. Oh, 说说. 所以kalau kita mau minta orang bercerita, kita boleh bilang, 说说你的什么什么, ya, ceritakanlah bla bla bla, ya, 说说. Mungkin ada teman-teman yang bilang, oh, saya pernah dengar 讲讲可以吗？可以. Di sini mereka sinonim ya, 说说 讲讲 都可以. Sebenarnya dia lengkapnya, mungkin nanti teman-teman dengar versinya lain. Misalnya 说一说 ada tambahan i di tengah. Boleh? Boleh, sama aja. 讲一讲，说一说，看一看，看一看，lihat-lihat, ya lihatlah. Jadi dilihat gitu ya, 看一看. Misalnya kita mau belanja, terus teman-teman bilang, barang di sana bagus loh. Oh, 好吧，那我们去看一看，看一看. Ya, jadi dua huruf yang sama, kadang-kadang ada orang tuh lebih senang dia tambahin i di tengah, bukan artinya satu, cuman untuk memang frasenya begitu gitu ya. Jadi tidak diartikan di situ ya. 说一说可以吗，老师？可以， tapi artinya tidak berubah, sama, ceritakanlah ya. 你对汉语学习过程的感想，kamu terhadap, 对 itu terhadap ya. 汉语 bahasa Mandarin, 学习 belajar, 过程 itu adalah proses. 过程 kan kalau teman-teman yang ikut dari gelombang 1 tahun 2020 sampai hari ini kan sudah 5 tahun ya. Harusnya lebih banyak cerita gitu ya. Maksudnya cerita, ternyata saya baru tahu kayak gini, saya baru tahu ini, saya baru tahu ini. Pastinya apa namanya, banyak sekali cerita yang teman-teman ngeh gitu ya. Nah, boleh di-share, tapi dibikinin dalam bahasa Mandarin ya. Terus atau mungkin waktu gelombang pertama kan 2 tahun 4 modul gitu ya. Nah, terus langsung saya sit in lagi. Sit in tuh maksudnya ikut lagi nih gelombang kedua. Ini udah selesai juga. Oh, ternyata saya berasa banget waktu di pertama mungkin saya masih bingung-bingung, tapi saya sudah dapat ya mungkin 50%, tapi setelah sit in di gelombang kedua, ternyata dapatnya lebih banyak gitu ya. Walaupun review bahan yang sama, tapi dapatnya lebih banyak. Biasanya gitu sih. Ya, jadi sebenarnya ini mau bilang bahwa belajar tuh nggak ada selesainya, cuman mungkin selesai dari sini, teman-teman belajar lanjut yuk. Banyak sekali konten yang saya lihat, banyak orang-orang tuh bikin ya di sosmed ya, bersyukur banget kita. Karena gini loh, di konten di sosmed pun, teman-teman kan bisa ada audio kan, terus ada translate-nya, jadi bisa sambil, oh ternyata saya dapat kosakata baru, misalnya apa gitu. Nah, atau nonton ya, jadi dilanjutin di situ, jangan pernah berhenti gitu ya. Karena begitu berhenti yang saya bilang kalau belum sampai mengakar, biasanya dia turun gitu. Dia turun tuh maksudnya gini, lupa. Lupa nanti mesti diasah naik lagi, sayang. Tapi kalau udah fasih enggak, fasih biasanya udah enggak. Nah itu yang saya bilang fasih butuh waktu kan ya. Nah kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut rutin, itu mesti ngasah terus gitu ya. Itu dari saya. 过程. Jadi 大家可以说说大家对学习汉语的过程感想 itu artinya pandangan, pendapat. 感就是感觉 perasaan.
想 itu adalah berpikir ya, 感想. 所以感想 itu lebih ke feelingnya bagaimana, terus mungkin pandangannya bagaimana, itu semua jadi satu gitu ya. Jadi ceritakan pendapat dan juga pandangan teman-teman terhadap proses pembelajaran bahasa Mandarinnya teman-teman gitu ya. Boleh misalnya, oh maksud tadi awalnya saya begini, terus akhirnya sekarang begini ya. Eh, ya dapat sesuatu poin bahwa oh ternyata hanya dengan caranya begini baru bisa begini. Mungkin juga. Jadi nanti teman-teman share poinnya mungkin bisa jadi bantu untuk teman-teman yang lain yang mungkin nggak share, dia ngeh jadinya. Oh iya ya, bener juga ya. Kayaknya saya boleh coba. Mungkin ada cara yang teman-teman share juga boleh. Ya, oke.我给大家3分钟可以吗？3分钟大家准备一下，然后可以举手说说大家对学习汉语过程的感想，好不好？Jadi teman-teman boleh ceritakan gitu ya pandangan dan pendapatnya teman-teman terhadap proses pembelajaran bahasa Mandarin ini, gitu ya. Oke, 3分钟3 menit. 大家可以准备一下，然后可以举手，kemudian boleh tunjuk tangan ya. 准备 itu persiapkan. Oke. 好了吗？准备好了吗？我看一下举手的同学，saya lihat ya teman-teman yang sudah tunjuk tangan. 我准备一下，saya siap-siap dulu buat tulis. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa dapat kosakata baru atau kalimat baru atau frase baru ya. Oke. 嗯，好，我看一下。Oke, ada Ibu Cai Tauin. 好，来，你好，Ibu。老师还没有准备。还没有准备，那好，没关系，我再给你时间啊。Saya kasih waktu lagi，没关系呀。Oke ya, saya mute kembali. 谢谢老 Oke，师。没关系，没关系，你可以准备一下。Oke，saya mute dulu ya。Oke，再来是 Ibu Deborah，你好，Ibu。呀，老师好，你好。我要试试老师。哦，好啊，可以，可以，来呀，，boleh 呃，boleh，silakan，请。首先我很感谢，我能够有机会学习韩语，在 嗯。New Normal。Oke, Man, Ibu, satu per satu kalimatnya mungkin bagi teman-teman yang dengar kita jadi bisa belajar juga ya, mendengar, listening. Jadi teman-teman dapat poinnya ya. 首先Ibu Deborah 说她很感谢能够有机会在 New Normal 学习汉语ya. Dia pertama-tama tuh berterima kasih banget bisa ada kesempatan 能有机会，机会 itu kesempatan ya. 在 New Normal 学习汉语呀jadi bisa belajar bahasa Mandarin di New Normal. Oke, 再来，呃，嗯我得到很多，我得到很多意嗯，义，我得诶，到很多什么？我得到很多知识，知识，oke，知识 itu pengetahuan ya，得到 memperoleh 很多 知识，banyak ya，很多知识，oke，很好。Ini kosakatanya udah pernah kita dapat ya, oke. 我得到很多知识，dia bilang dia mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Oke，好，再来。呀，我能够用中文在我的
教堂里侍奉。侍奉是 melayani. Iya, Oke, sudah. ya. Jadi kata Bu Deborah ya, dia bisa pakai bahasa Mandarin, terus memberikan pelayanan di gerejanya. Wah, 很好，恭喜你。哦，你的教堂是用汉语，对吧？ Iya, sudah. Oh, ya, ya, ya. Gerejanya Bu Deborah tuh pakai bahasa Mandarin, teman-teman ya. Jadi, karena dia belajar, dia bisa praktekinnya lewat forum gerejanya ya. Sangat bagus sekali. Oke, 很好。再来是，还有吗？不错，你的发我能，音进步了很多，你的发呀，音，谢谢老师，对吧？我记得你用爱你心教导我们，所以没有，我不是的，我呃，有进步。哦，也不是因为我，bukan karena saya juga sih Bu, tapi karena Ibu konsisten ya. Ibu kan dari gelombang pertama kan ya? 呀，呀，所以5年了，我觉得5年就是发音应该是没问题. Jadi kalau 5 tahun harusnya ya dengan teman-teman konsisten ikut kayak Bu Deborah kan dari gelombang pertama. Konsisten ikut itu harusnya udah nggak masalah untuk pronunciation ya. Tinggal sedikit aja dipoles, kita nggak cari sempurna. Tapi ini udah bagus banget. Terus bisa pakai kalimat ngomong menurut saya sih oke banget gitu. Uh, 还有吗？我也嗯要时常讲华语，嗯，跟时常。我的嗯在团契，在我的教嗯。堂里，我又参加团契，所以我有时间能讲华语，跟我的我有时间跟谁？跟谁 跟朋 baru 友 讲, jadi 跟 dulu 我的 ya. 朋友 我有时间跟, coba. 跟我有时朋友间讲华跟语，朋友, oh 讲华语, oke. Jadi kalau ada kennya ditarik ke depan, baru kata kerja ya. Jadi 我有时间跟朋友 dengan teman, baru 讲华语, 对，讲汉语都可以. 华语, 讲汉语。汉语, semuanya bisa ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Yang penting ada ken, ingat ditarik depan dulu baru kata kerja. Oke, itu aja sih 因为 sedikit grammar 因为 susunannya. 我Hmm. 因为我知道，如果我们有进步，我们有 Hmm. 多讲多对 多学习。iya, 对，如果要进步，kalau mau maju，要多讲，对，要多练习，那个是必定的ya. Makanya yang tadi saya sebut dengan jam terbang itu sudah pasti harus mutlak ya. Oke, 我们还有吗？有人，我们有忍耐的心来学习。哦，要我有一定忍耐，忍耐ya, 忍耐 itu apa namanya? sabar。Sabar, betul, 忍耐。我要提醒大家，能够继续学习汉语。OK，所以他也提醒我们，就是鼓励我们。你可以用鼓励。Jadi Iya, kalau teasing itu reminder, reminder lebih ke apa ya? Kayak kita takut orang lupa teasing sama memperingatkan. Tapi kalau ibu kayak gini konteksnya ibu boleh pakai kuli. Kuli itu memotivasi, encourage. Ya bahasa Indonesianya memotivasi ya. Mungkin nanti teman-teman ada kosakata yang ini. Jadi boleh pakai 我鼓励大家继续学习汉语. Boleh? Sekali lagi kalimat terakhir. 我鼓励大家继续学习汉语。很好ya. 我鼓励大家继续学习汉语. 鼓励 itu mendorong ya, memotivasi ya. Oke, 好. Ibu Deborah 还有要讲的吗？没有，谢嗯。谢。好，呀，不客气，你的发音很好，然后句子也说得很好呀，pronunciation bagus, kalimatnya juga bagus ya. 谢谢您，Ibu Deborah，再见。呀，再见. Iya, jadi menurut saya udah oke kok ya. Jadi apa namanya? Tinggal tadi sedikit pembelajaran juga, reminder juga buat kita semua bahwa kalau ada kennya dulu gitu ya. Karena bahasa Indonesia kan saya bisa ngomong dengan ya dengannya di belakang ya saya paham ya karena bahasa Indonesia tapi ini basic jadi saya pengen teman-teman nanti mungkin lagi ngomong keingat atau lagi latihan dulu latihan keingat oh iya Lausir bilang kalau ken tuh tarik ke depan dulu sebelum kata kerja ya 我能跟朋友，我能跟老师，我能跟 saya bisa dengan teman, saya bisa dengan guru, 我能跟家人, saya bisa dengan keluarga,
我能跟同事, saya bisa dengan teman kerja. Baru kata kerjanya apa gitu ya di belakang. 好，再来是接下来是Ibu Helena di bawahnya ya. 您好，Ibu。老师晚上好。晚上好，来说说您的老师，感想。我说一说，好，可以。呃，我还有嗯哼。对对对，salah, tunggu satu lagi。我觉得我在 New Normal 学的华语变了，我非常进步，Oh, 所以我 Indonesia. Oh, bentar, Bu. Satu-satu kalimat ya. Ha, jadi biar saya bahas, yang lain ikut dia juga ada bisa dengar gitu 紧张 ya. 呢，老师紧张。没关系，没关系，慢慢，bentar, 好 pelan-pelan 的，ya. Jadi, 我觉得我觉得我在 New Normal 汉语，学的华语，OK。变了，我非常进步。Oh, oke. Pian di situ belum tepat. Jadi pian tuh misalnya, 它变得很漂亮gitu ya, 变得. Oh, Kalau ini ibu mau bilang maksudnya membuat ibu jadi begini-begini gitu kan ya. ya, Nah, berubah, iya, berubah. Heeh, mengubah ya. Jadi heeh. eh, kalimatnya, sorry, saya boleh tulis nggak biar saya bisa jelasin Boleh, boleh langsung, gak apa-apa, boleh. ya. 我觉得，我觉得我在 New Normal 学的华好语，，OK，在让我 kali 老师ya, 让我 Iya, ya, betul. Saya mau bilang bahwa di 让我 ya. situ tuh pakai Iya. kosakata 让我 gitu ya. 我觉得在让我sebentar ya. New 嗯 normal 学汉语，的华语，汉语也应该是也不是华语，汉语呀。华语也可以，汉语也可以，没关哦系，OK 呀。OK，学汉语华语，terus OK，让我 membuat 非常 saya 进，ya 呀对，让我terus 非常进步。OK，非常 Lalu ingat gak pertama kali saya dulu kalau suruh baca saya gugupnya setengah mati. Oh, iya iya, iya. Pasti pasti ada perubahan gitu ya. Iya, Eh, bener loh, Su. ya, Sekarang coba. mendingan dikit. Nah, itu berarti udah maju ya, Bu ya. Rang itu artinya membuat, teman-teman. Iya, 让我 Ya, 非常 membuat 进，saya sangat maju, Cimpu. 呀，Ah, 是的，jadi ini mungkin kalau bahasa Indonesia sama mungkin ya bahasa Indonesia lah ya. Kita bilang 呀，apa mengubah tadi apa merubah ya. 让我 Ya, 变 kita mengubah biasa saya pakai menjadi lebih maju ya ya, kalau tadi mengubah ya. Nah, di situ dia mengubah nggak saya cocok. menjadi Dia nggak dia cocok. harus pakai 让 ya. 我觉得 Rang ya, 在罗 rangwo. 马学汉语让我非常进步, membuat saya 对对 menjadi sangat maju gitu ya. 对，Oke, 好，嗯再来第二个字。呃，所以我非常感谢蔡老师的班长。Oke. Ini saya nggak perlu 啊 translate berarti ya, karena，OK sudah OK，bahasa sehari-hari. Teman-teman iya yang lain kan jadi latihan dengar ya. Oke. iya OK。第 Oke. 三个，Mm-mm. 第一次我参加时候，我觉得很怕，没 Oke. 有胆子说话。Oke, sampai situ dulu. 第一 Iya，次我参加的时候ada sedikit kurang aja. 我嗯，参加的第一次我参加的时候，我参加的时候呀，kayak kurang jadi dia oke，lengkapnya harus 的时候. Tapi kalau iya，老师saya nggak mau lengkap begitu, berarti langsung 时. Jadi te-nya sama ho dibuang. 第一次参加时 oke，boleh 嗯 ya, coba ，OK。第一次 silakan. 我参加的时候，我 Iya, 觉 oke. 得很 Mhm. 怕，很怕，OK。没有胆子的说没有的胆子讲或者做，没有胆子说 boleh，没有胆子没有说胆子说，OK，atau 不敢说udah 对，lebih simple 不敢说也，ya 不敢不 nggak berani ya 不敢不敢说也，说我觉得嗯不敢说，而且不必写很怕，没有胆子，不必也太 ya 长了，benar 老师也 jadi 太长了 benar 也 jadi kita kalau udah mulai ngomong udah mulai levelnya bukan basic biasanya tuh makin 简短tuh makin，OK，不 apa 敢说 disingkat tapi singkatnya to the point gitu ya. ，OK，Nah, boleh so 明白 bukan so nggak berani ngomong ，OK ya. Mungkin teman-teman OK，yang lain bisa pakai frase ini ya, bukan so. 也 Oke, OK，再来。我还有
嗯哦呀，我tadi kan bukan soy 老师，这嗯嗯，还有我有紧张，哦，我会有点紧张儿紧张，我啊，会，我会有我会点紧张，有点儿紧我张，会嗯，有有点点儿 agak ya，我会有紧张呀，点儿紧ya，有张呀点儿紧，oke，张。紧张itu teman-teman masih ingat mm-mm, ya, 紧张itu adalah 紧张，grogi, ah, grogi ya, 紧张。grogi, takut ya, gelisah, ya，semua masuk ya, 有点儿紧张。嗯这个第三，现在第四、第嗯四、第五啊，还有呢嗯因为蔡老师非常忍耐教我们，oke，我非常有信心学习，有心信息，信息 itu ah, sangat sangat menarik gitu ya. 哦，有兴趣哦，兴趣，Sinci. Oh, bukan sinsi ya, pronunciation-nya sinci ya. Oke. ya，Sinci pakai Q ya 老师ya. ya benar，非 Sinci. 常有 Heeh. 兴趣啊，去非常有学习。兴趣，有兴趣，ya Ah, pakai Q，兴 Q 趣 ya. Oke. berminat ya，Ya, jadi 学习. maksudnya ada minat gitu, oke，Ya, betul. 有兴趣啊，学习，学习。好，嗯第七呢，嗯，waduh jadi panjang. 现nggak apa-apa，在我觉得很有感，现在我我觉得，觉得很有感的说中文，只很讲的有感。有感，udah ada keberanian 老师，有感，哦，现在我觉得我有勇气，有 penggunaan kosakata ya. Jadi mau bilang ada keberanian kan ya. Jadi betul，不用觉得，keberanian 啊、itu nggak usah pakai berasa ya. Jadi 哦现在，oke，我有勇气，saya ada 用，ya，我有，不必用很呀，不必呀，不用，勇现气，在我拥有呀，啊啊。有有勇气，有 itu ada ya kan? 有勇，勇 terbalik，气, 有 keberanian. 勇，Ya, 有 ada keberanian. 勇，有勇敢呀。有勇气. Kalau 勇敢 itu 勇气 berani. 去nya CHI ya 老师，CI, QI, QI, 哦 sorry. C QI, oh 勇气. QI Ya, 去， oke，勇敢 ini berani. Jadi ini heeh, adalah kata benda, noun. Ini adalah mm-mm, kata sifat, adjective. mm-mm. Ya. 现在我拥有气的 Aha. 说中有文，勇气，不用等，langsung 说。langsung 有 说 勇 aja，气现在我有勇拥有气，气说中文了。哦，有勇气说中文了 Ya, ，OK，kalau terus勇敢di depannya karena dia adalah adjektif biasanya 很勇敢。很勇敢，你很对，勇敢啊mungkin ibu tadi bilang, oh, 我现在有勇气说汉语了。Terus saya boleh ngomong, oh iya, ibu sudah sangat berani. Berarti saya pakai 你很勇敢了。gitu 哦 ya, 很 ，OK 勇敢的. Jadi OK，勇气, keberanian, 勇敢 itu berani. Ya mirip 哦，tapi 勇 tidak 气 sama ，OK，ya. Jenis kata mempengaruhi 勇 formasi. 气 berani ya 老师，勇气 勇气, berani keberanian. keberanian，哦 Ya, keberanian， kalau oke， 勇敢 itu berani. Ya, 勇敢 teman-teman berani， mesti tahu, oh 勇气 kata benda. 有勇气 oke， kan gini ya, 有 punya. ya Tadi kita barusan ya bahas. ya Oh kata oke benda. Ya, jadi sedikit aja padanan kata. Memang bahasa Mandarin tuh ya dia ada beginian ya. Tapi ya ya eh, lama-lama terbiasa, nggak apa-apa. Lama-lama oh, tahu akhirnya, oh iya di sini pakainya. Kalau menurut saya pemula nih, misalnya pemula yang kayak maksudnya baru mau mulai bisa ngomong, dipakai aja per frase begini. Ya, sekalian saya oke nitip ya, oke nitip pesan buat teman-teman yang ikut. Jadi kan ada muncul kayak gini. Eh, di apa ya, di hafalnya per frase tuh maksudnya gini. Oh, ada keberanian. Berarti 勇有气勇气, 你 satu. 有 Oh, 你 sangat 很 berani. 你 Berarti 很有 很勇敢. 你很有感 你 Ya, 很 gitu 有 ya. 感 Jadi teman-teman 有 boleh 勇 pakai 气 jadi satu 你 frase 很有感 gitu. 你 Ya. 很有感而且最后一个老师哦，最后一个好好，没关系。所以你有8个句子，对吧？Ada 8 kalimat ya. Bagus, 是 bagus. 的没关系，没关系。OK，来，再来。现在呢，老师，嗯嗯有勇敢跟
外 我 人， 有，OK， 嗯 kalau ibu mau pakai 有 berarti pakai 勇嗯，气呀，勇我气有，OK，勇气哦，跟对对，呀，OK，跟 saya 外，contoh，jadi 跟外国人说话，好像说他们从台湾啦，或者从香港啦，啊， OK，我觉得他们跟我说中文，哦他们写给我中文，我就发他用terjemah kan, pakai bahasa Indonesia terjemah ke bahasa Mandarin gitu. ，OK Nah, ada OK， sekali 他说要听，我跟他讲，我说你说什么，你讲什么，我知道，我明白，但是我要说时候我又说不出来，我说，他说好啦，我慢慢教你咯，一起哦，所以你可以跟一起。他们练习，对吧？对对对，老师，我跟他练习，就他慢慢跟我讲中文咯，跟我讲，啊，慢慢讲，我就慢慢听。呀，我们是讲普通话啦，讲普通的事情，我就比较明白他说什么。比如我哦，说我听不懂的，我就 take 写 message 咯。你说什嗯么我不明白。kadang 老师这好，样子咯，老师好笑是这样子，老师。Kadang-kadang saya tik pakai bahasa Indonesia, terjemah di sana Mandarin terimanya salah. Jadi mereka tanya, kamu nulis apa nih? Saya tidak mengerti. Nah itu salahnya selalu di situ tuh Lausu. terimanya salah kenapa? Karena pakai Ya, karena translate ya? mungkin saya waktu ngetik, misal so 哦 用, mungkin 我拿的用是用的不是用的用，或者用什么的用。哦 Jadi OK mereka OK，kadang-kadang dengan satu frase itu mereka tidak ngerti loh. 哦，你错别字写什么啊？我不懂你写什错别字，么，我不明白你salah selalu di iya situ di iya，terjemahannya 没 loh. 事。哦，OK OK，我懂。Maksudnya Ya, salah pilih huruf ya，错别字 ya namanya。betul loh. 呀呀，你选了别的就是错的字，Iya, 没关系。对对，时常 慢 begitu 慢来。老师。Kalau mau tuh tipsnya saya, misalnya contoh ibu mau bilang 啊，勇气，langsung ketiknya bareng 勇气，dia harusnya keluar 对对。satu itu gitu, Iya, satu iya, pasang. iya, iya, Kalau cuma iya, iya, satu-satu tuh kadang-kadang nanti salah pilih huruf, betul, iya kayaknya gitu. betul. Mesti Ya. satu frase ya, Lasu ya. Iya, iya, tipsnya itu untuk Iya, iya, meminimalisir salah huruf ya. Tapi kalau oke, teman-teman bisa, oh cuma satu huruf ya udah mau nggak mau mesti tahu iya, hurufnya apa, apa iya, pelan-pelan iya, ya. iya, Oke，iya, Lasu, iya, itu ya。所以你觉得你有进步了，对吧？对对，老师很进步，OK，很进步，很很进步，好很好还很好。有勇气，Oke，有勇气，对对对，ini udah pakainya benar ya, ada keberanian，对，要勇ya, 敢的说，harus berani ngomong 对。ya，要勇敢的说。谢 Ini 谢 aja masih keluar keringat dingin nih, Lasu. 没关系，memang harus keluar keringat dingin baru nanti jadi terbiasa. Ya, memang begitu prosesnya, nggak apa-apa. Ya, oke, udah bagus. 8 Oke, kalimat, terus banyak dapat masukan juga kan ya Bu ya. Jadi bisa iya, untuk mempoles lagi apa yang belum ya belum oke, tapi nggak apa-apa. Memang proses belajar seperti iya, itu. Lasu. Ya,好 oke，的，很好，好的，已经很谢好了。谢老师，谢谢谢谢您，老师，再见，不客气，再见，老师，再见。再见啊，再见。要常常练习mesti sering latihan ya, sama semua, bukan cuma Ibu Helena ya, kepada teman-teman semua, supaya targetnya bisa ngomong ya. Saya cuma mau, maksudnya ya saya doain gitu ya, dan target saya adalah teman-teman bisa ngomong sih, bukan cuma ikut Zoom, terus nanti apa skeptis ya, maksudnya ada orang Zoom doang emang bisa, bisa gitu, buktinya bisa ya, buktinya bisa. OK，再来是下面有一部队呀。好，你好嗯，你好，老师。，OK，您想跟大家说什么？嗯，我silakan。我说一下，呃，第一嗯嗯，次我学中文在 New Normal，在 就 new normal，等一下，bentar ya, saya koreksi sedikit. Jadi在nya harus depan dulu baru kata kerja. Ya，第一次我在 嗯 new normal 学中文atau 学汉语。jadi在nya dulu Bu。第一次我在 new normal 学是我在 New 啊 Normal 学啊汉语，，OK 我知道从我的朋友。OK，
Sorry Bu, saya potong ya. Jadi sambil saya koreksi secara grammarnya ya. Oh, Tadi kan 在 di depan. Nah, sekarang 我是从 jadi 从 dulu baru 知道。我是从什么什么 baru 知道 gitu. Oke, coba. 呃，嗯第一次我学韩语哎，哦，第一次我在牛耳在门牛学韩郎语，学汉语。Oke. 从朋友知道，Ah ya, oke. 从朋友知道的。Ada de di知 bawah. 道 Ah, 的，ah. Ya, dia memang kayak gitu frasenya. 从朋友知道的, 知道 kata kerja ya di belakang. Oke, kalimatnya udah oke. 从朋友知道的. Terus? 因为我觉得，Hmm, 没有工作，mhm, corona 的时候，hmm. 嗯，那所以我才想要学中文。Saya siang baru kepikir gitu ya maksudnya. Artinya gitu kan? 对，对，Ah, oke, 才想要学中文. Oke, ya, itu udah benar. 才 yang 才 barulah. Yang kita belajar yang ini loh. 嗯 Nah, ya kepakai di sini ya teman-teman ya. 才想, baru kepikir. 才想, siangnya pikir. Nah, ini frasenya teman-teman boleh pakai. 才想, baru kepikir. Ini i. Ini ada i. Oke, 才想, oke. Hmm, 才想要学中我文. Mhm, 我越来越感兴趣，我越 mhm, 来越感兴，我对中文越来 hmm. 越感兴趣。Ah ya, 对，jadi 对nya ditarik ke depan ya. 我对中文越来itu semakin lama ya, semakin berminat ya. Itu ya teman-teman ya, sampai teman-teman latihan dengar sampai oh iya, saya sudah bisa dengar nih Laoshi gitu. Oke, silakan Bu. 呃，但是有 Hmm, 时候我 mm-mm. 没有没有时间，Oh, 但是呃，有时候中文，我没有时间. Coba sekali lagi. 但是有时候, ini udah bagus. 但是有但是时候 有时 tapi 候 kadang-kadang 我没有时间, saya 没 tidak ada 有时 waktu ya. 间学中 Mhm. 文，学中文有时，OK，候学嗯中文，有时候呃也也觉得难哼嗯哼，复习，难 malas 懒的，pakai de。难有时哦，候也觉得，有时候itu kadang-kadang ya，有时候kadang-kadang 也觉得 juga merasa 懒的，dia jadi malas kan 懒惰，懒惰 ini kata sifat malas，很懒惰 ini adjektif ya. Tapi kalau misal, aduh malas banget ya mau review gitu ya, yang tadi kayak kalimatnya Bu Dwi, 懒得要懒得复习，复习ya. 懒 Ini 得 juga 养 boleh 护，dipakai ya. Males mau review. Review itu ngulang kembali ya. Oke. Kalimatnya boleh sekali lagi. 有时候觉得懒呃，得要复习。有时候觉 Mhm. 得懒得要复习。Mhm. Oke. 我希望，Oh, 我希望 titik ya. 我希望我能，哦，呃，对不起，我希望我能gitu ya. 我 Oke. 希 Mhm. 望我能，说中文，玩 Mhm. 家是什么老师？对，Oh, 我纯，能kalau gitu gini. 我能流利的流利。说中文，Yeah，哦，berarti 我希望我能我能流利的流利的流利的说中文。说中文ya, karena ini masih wish belum terjadi, gitu ya. Kalau terjadi, teman-teman masih ingat 说的很流利 itu sudah terjadi.
Kalau ini kan masih belum kan berharap ya. Jadi kita bilang, oh saya berharap bisa, bisa ngomong bahasa Mandarin dengan lancar. Ya, kalau bahasa Indonesia dia ngomong bahasa Mandarin terus dengan lancar. Liuli itu lancar. Iya, Liuli lancar untuk ngomong bahasa. Ya, gitu. Oke, Ibu boleh sekali lagi kalimat ini biar lebih 呃，oke gitu ya. 我希望我希望我能流利的说中文。OK，我能流利的说中文，现在已经差不多了，我觉得还可以。Sekarang sudah lumayan Bu, menurut saya. Oke kok, tinggal dilatih lagi, 嗯 lebih fasih lagi. Jadi sering-sering latihan di depan cermin, kalimat tadi itu diulang. 嗯 Lama-lama oke gitu, lama-lama fasih bisa kok, bisa gitu. Oke, 还有吗？没有啊。哦，到这儿。白姐，我们一起加油啊！好，谢谢您的分享，terima kasih sharingnya Bu。我觉得你已经很进步了，能说大概有5个句子吧，至少，对吧？Tadi bisa minimal 5 kalimat, ya ada nggak ya? Saya nggak hitung sih ya, tapi feeling saya doang. 有吗？有老师，有哦，对呀，有5个句子，对呀，已经不错了。然后你的那个发音也不错ya, pronunciation juga lumayan ya. Budui juga gelombang pertama ya? iya 老师，Iya ya, gelombang pertama ya, oke. Cuma kadang bisa ikut, kadang enggak ya, nggak apa-apa. Tapi ini udah bagus, pronunciation-nya juga udah bagus. Ya, oke, 谢谢老 加油. 师。继续学习, lanjut ya, belajarnya lanjut, jangan diputus. Mau nanti dengerin dari sosmed, maksudnya biar telinganya nggak putus tuh, bukan telinga nggak putus, maksudnya telinganya tetap terbiasa dengerin Hanyu, itu maksudnya ya, jadi nggak terputus. Ya gitu ya. 谢谢您，不对，再见，加油再见。啊，再见。OK，再来是下面还有补一档。OK，你好，Ibu。你好，老师，晚你上好，好。来说说你的感想，coba boleh share 嗯，pandangannya。先我先说非常非常感谢蔡老师、班长嗯和 New 嗯 Normal 能给我，OK，机会说汉语。以前说汉语。我不会说汉语，也不会嗯读汉字，我不知道，OK，说中 sampai 文 situ 怎 dulu. 么样。 Oke, sampai situ dulu ya. Jadi saya bantu translate karena teman-teman ada yang ikut mendengar ya. Kalimatnya itu sampai yang saya stop udah oke. Ya, saya translate maksudnya tadinya dia berterima kasih sama Pancang, sama Laoshi, sama New Normal. Ya, jadi teman-teman yang latihan dengar, oh iya Laoshi saya sudah bisa dengar nih gitu ya. Nah, terus apa namanya yang kedua, dia bilang dulu dia tidak bisa ngomong bahasa Mandarin gitu ya. Terus apa namanya, tidak bisa apa tadi kalimatnya? Oke, terlalu 读 panjang 汉 soalnya makanya saya 字 stop. Oh, 不也会不会看，读汉字，baca juga tidak Hanzi bisa saya nggak bisa. baca karakter Mandarin ya, baca Hanzi. Oke, dulu Ah, pronunciation nggak bisa, terus pokoknya dari nol ya, ya, jadi dari nol ya, Bu betul, Ita ya. 对，Oke, lanjut kalimat 呃，berikutnya ya. Oke. 我不知道说中文怎么样。Oh, oke, ini 呃，saya mau revisi ya karena sorry, secara tata bahasa. Jadi 我不知道 ya, 说中文怎么样？知道kebalik 怎么说中文。嗯，Jadi maksud ibu adalah saya tidak tahu bagaimana cara ngomong bahasa Mandarin. betul. Nah, jadi formasinya begitu. 怎么说中文? Kalau 嗯，怎么样itu gini. 怎么样itu biasanya gini. Sudah ada sesuatu baru 怎么样. Contoh. Jadi sambil teman-teman yang lain juga bilang, oh 怎么 sama 怎么样begini ya. Mereka sama-sama artinya bagaimana, benar gak? Ya, jadi maksud saya teman-teman yang ikut mendengar juga jadi tahu belajar sesuatu juga. Sama-sama mereka artinya bagaimana gitu ya. Tapi
cara penggunaan di formasi Mm-mm. kalimat berbeda. 怎么样 tuh maksudnya udah ada sesuatu itu maksudnya gini. 明天我们一起吃饭. Jadi udah ada sesuatu, udah bulat, baru gimana? 怎么样? Oh, nanyanya caranya jadi yang kalau yang di belakang. Iya, misalnya besok kita makan yuk, bagaimana? Gitu ya. Jadi udah ada sesuatu yang maksudnya udah bulat, udah selesai. Terus misalnya 这个菜怎么样? Masakan ini, jadi udah ada sesuatu, baru bagaimana? Jadi pakainya 怎么样? Tapi kalau yang tadi konteksnya ibu, saya nggak tahu nih bagaimana cara ngomong bahasa Mandarin yang benar, pronunciation yang benar, gitu kan ya? Weh, betul Ya, langsung. benar ya, maksudnya gitu kan. Nah, Ya. kalau memang seperti itu, maka pakai 怎么. 怎么. Jadi, mungkin teman-teman saya kasih tips adalah, oh, kalau bagaimananya maksud saya adalah bagaimana melakukan sesuatu. Teman-teman catat ya, saya nggak bisa tulis panjang. Bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana ngomong sesuatu, bagaimana tulis sesuatu, bagaimana kata kerja. Oke, itu pakai 怎么. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mentranslate kalimat, teman-teman analisa bagaimananya ini, bagaimana menanyakan pendapat, maksudnya sesuatunya udah bulat, tinggal tanya pendapat, atau bagaimana melakukan sesuatu. Karena ini adalah verb, gitu. Ya, mungkin tipsnya semoga bisa berguna nanti teman-teman lagi translate. Oh, kata Laoshi berarti ini harus pakai 怎么. Tapi 怎么nya ditarik ke depan, baru si kata kerja, gitu ya. Oke, boleh lanjut kalimatnya, boleh diulang. 我不知道怎么说中文。我不知道怎么说中文，然后我参加 New Normal。 Oke, 现 itu oke. 现嗯，现在我会一点说，也我会一点说一点儿，kebalik。现在会我会现在我会我会说一一点，点儿，oke。也读汉字一点儿，也会也会看，kalau Hanzi itu kita bilang 看，我会看看一点儿啊。Memang ini 看 baca 汉 baca 字 itu maksudnya mengenal ya, kan idir, Hanzi. 嗯，Oke, bisa mengenal, maksudnya bisa baca huruf kanji gitu ya. Ya, betul. 会看 Mes, 一，mau apa baca Hanse meskipun hanya beberapa kata. iya boleh, ya ini maksudnya. 我会看一点 Hanzi. Jadi kalau nanti misalnya orang tanya, bisa kenal hurufnya kan? Kan banyak orang juga bisa ngomong tapi nggak bisa kenal huruf kan ya. Nah, Hmm, biasanya orang akan nanya, misalnya 中国人他常常会问你会看汉字吗？就是这个看. Jadi kannya lihat artinya bisa kenal Hanzi nggak? Itu maksudnya konteksnya ya. Jadi bukan tu. Kalau tu itu keluarin baca eh, ada suara. Itu namanya tu. 这个要说看。所以看报纸 baca koran. Iya, jadi kata kerja harus pakai kan. Boleh, kan. jadi Bu Ita bisa bilang, 我会看一点儿汉字. Boleh. Oh, 我会看一点汉字. Oke. Terus kalau dulu tuh ngelihat Hanse tuh bentuknya kayaknya Ijen. sama semua ya. Nah, kalau Oh iya, sekarang oke. Kamu boleh sekarang udah translate bisa Ijen. beda-bedain dikit. Bisa beda-beda dikit. Oke. 以 Dan 前我觉得全部的汉字都一样. Itu. 以前以前我觉得我觉得全看 汉字, semua huruf Hanzi itu sama gitu kan maksudnya. iya 以前我 betul 觉得 kan 全部的汉字都 都一一样。样. Oke, terus tadi 一样，现在ya, sekarang ya. ya, 现在我 saya bisa 能 membedakan. Oke, 我能辨认.现在我能辨认 itu membedakan. 辨认，辨认, 对,辨认. 辨认，汉字. Bisa membedakan huruf Mandarin yang ada gitu. Ijian dulu, ya berarti ini proses ya. Tadi nggak bisa, sekarang bisa sedikit terus bisa baca Hanzi. Terus ibu bercerita, 以前我觉得全部的汉字都一样. Jadi karakternya semua sama ya. iya, Oke.
melingkar-melingkar 呃， gitu bentuknya. melingkar-lingkar. Oke. 现在我能辨认，辨认 itu artinya bisa membedakan ya, 辨认 Hanzi huruf Mandarin gitu. Oke, kalimatnya seperti ini. Boleh dibaca dalam bahasa Mandarin. 以前我觉得，以前我觉得卷读的汉字都一全部是样，什么？现在我 Ya, 能辨认汉辨字认汉字了。全部 Boleh pakai 了。Ya, 汉字了。全部itu semua ya Hanzi le. Jadi sudah bisa ya. Sekarang saya sudah bisa membedakan Hanzi. Jadi maksudnya, oh misalnya yang mirip-mirip apa ya? Hmm, contoh yang kamu bisa bedain apa? Coba. 你能辨认什么 Kayak 汉字？你能辨认什么汉字？Oke. kayak tulisan apa? Saya wo itu ada salah Hmm, satu tulisan yang agak sama tulisannya ya. 这个吗？这个是我，这个是找，对吧？对ya. Iya, Itu agak mirip U-nya ya. dia iya mirip. Ya mirip. Teman-teman juga bisa lihat ya. Ini mirip. Jadi kamu merasa semua Hanzi sama gitu ya. Iya, Iya. U-nya kalau iya kalau misal mau lihat ini dia satu kesatuan. Teman-teman lihat dia satu kesatuan nggak terpisah. Jadi dari atas ke bawah tuh tulisnya ya. Dari itu yang sini. Nah, teman-teman lihat saya tulisnya satu kesatuan. Tapi kalau cao artinya masih ingat ya, mencari. Mencari Mm-mm. itu dia pakai tisyopang. Jadi dia adalah dua bagian yang berbeda. Iya mirip, mirip tapi nggak sama ya. 所以我觉得如果要学汉字，也有它的方法。Jadi kalau mau belajar Hanzi, ini kan kelas kita bukan ya. Kalau mau Mm-mm. belajar Hanzi, stepnya lagi bener ya. Mungkin kayak di program menjawab atau kadang saya jelasin kosakata saya selipin supaya teman-teman nggak merasa tuh Hanzi tuh menakutkan ya. Tapi Ibu Ita sekarang merasa Hanzi itu bersahabat ya. Iya, karena Ah, mungkin ya, karena kita dipaksa buat saya nggak bisa belum belum bisa nulis sih, belum bisa nulis. Cuman nggak kadang apa-apa. kalau dari bisa ngebeda itu dari karena ngetik. Oh, Hmm. bentuknya ternyata ini dulu tuh suka lihat semua modelnya kayak sama. Sekarang oh saya karena ngetik Heeh. ya akhirnya bisa ngebedain si lause. Yes, betul betul. Memang feelingnya itu yang dulu saya bilang feeling bahasa ya. Memang karena diasah, ikut Hmm. terus, terus lihat terus, lama-lama diasah kan jadi tajam. Jadi memang nggak ada kata nggak mungkin, cuma proses ya kan ya. Nah sama menurut saya nggak perlu semua wajib tulis ya, kecuali yang di sekolah ya. Kalau nggak nanti saya bisa Mm-mm. dituntut sama guru sekolah. Nah maksud saya kalau yang teman-teman yang belajar, maksudnya praktis untuk kerja, tidak perlu bisa sampai nulis ya. Jadi maksudnya jangan mikir ribetnya, oh nggak bisa tulis. Tapi kan Bu Ita ikutin saya, Ibu ketik, eh, Mm-mm. apa pininnya dimantepin. Jadi pininnya itu Iya, maksudnya pronunciation-nya bener gitu ya, ZHAO gitu. Dia bakal keluar ya kan ya. Jadi iya itu betul. sudah 50% menurut saya. Tinggal mengenalnya aja. Oh ini wo, kata Lausnya dia satu kesatuan ini jembatannya nyambung nih gitu ya. Mm-mm, Eh, iya. boleh boleh pakai apa sih ya kita sendiri maksudnya patokan. Oh iya jembatannya nyambung kata Lausnya wo ini kan satu kesatuan saya utuh diri yang seutuhnya. Tapi kalau mencari itu enggak karena dia adalah ada unsur tangan gitu ya. Jadi walaupun kita nggak bisa nulis tapi kan kita bisa ada patokan. Nah itu maksud saya itu sih kalau mau belajar Hanzi fokusnya stepnya dari situ. Iya Harusnya lause. bantu sekali ya. Buktinya ibu dapet gitu poinnya gitu. Ya kan ya? Tapi Iya berkat eh, berkat Chai 我觉 Lause yang ngajarin sih. 也是没有，因为你自己的努力ya karena ibu apa ya berusaha sendiri gitu menurut saya ya karena konsistennya gitu terus latihan terus lanjut terus itu jadi dilanjutin lagi ya apa mengenal lebih banyak Hanzi gitu ya所以你要继续认识很多的汉字那你可以常常打字可以 boleh 常常 itu sering打字 itu ta itu artinya ngetik 打字 Ngacu.
tanya mukul, tapi di sini 打字 bukan pukul huruf, bukan, tapi tazi, nya huruf. Sering ketik Hanzi itu pasti akan ada efek. Dan konsisten aja dan sabar. Ya, tidak instan. Tapi menurut saya Bu Ita, kita pernah ketemu ya waktu Kopi Darat. Menurut Baik. saya keren banget. Dia cerita tuh dari nol ya, teman-teman. Saya selalu pakai dia karena saya emes ya. Dia benar-benar nol, tidak ada basic sama sekali. Waktu ketemu berarti 2 tahun lalu ya. 对吗？还是3年对前？对dua 对 tahun 对， lalu atau 3 tahun 啊 lalu ya? 啊，Ya, 2年前他联系。跟我讲的时候，发音已经很好了。Jadi 2 tahun lalu waktu ketemu Kopi Darat kita, dia ngomong bahasa Mandarin pronunciation-nya sudah bagus ya. Jadi menurut saya sebenarnya bukan butuh sampai 5 tahun. Kalau teman-teman yang mungkin baru ikut, baru dengar kelas hari ini, 2 tahun, tapi konsisten. Konsistennya juga nggak tiap hari ya. Kita kelas kan seminggu dulu tuh 2 kali gitu ya. Terus sekarang sekali. Menurut saya dengan konsisten begitu ada kok hasilnya gitu. Gitu ya. Contohnya Bu Ita gitu ya. Yang benar-benar dari nol ya. Keluarga juga enggak kan? Nggak ngomong Enggak, enggak. Mandarin sama Enggak sekali ada kan yang ya. bisa bahasa Mandarin. Iya. Bener-bener nol. Bu Ita cuman lewat proses Zoom ya. Terus sama Iya. mungkin ada Sama audio. kadang suka lihat apa Mm-mm. YouTube-nya New Normal Nah, juga. oh, ulang review. Iya, heeh. Oh, oke. Ya, itu sudah pasti masuk hitungan jam terbang.呀，tapi 我想跟你说，我觉得很高兴，我觉得你有今天的这个成绩呢，我替你感到很高兴ya. Jadi saya lihat Ibu Ita ada hasil yang hari ini, saya benar-benar senang banget ya, senang banget, benar-benar eh apa ya, bahagia gitu ya, bisa punya hasil seperti itu dan dilanjutkan Bu ya, gitu ya, 继 好，续 好的， lanjutkan 好 ya. 好， 你还有其他的句子吗？Masih ada kalimat lain? sudah cukup, Rosa, Oh, makasih. sudah. Oke, Ya. 好，谢谢您，谢谢你的分享呀。Terima kasih juga sharingnya Bu Ita. 再见。谢谢老师，再不客气，见。再见，再见。Saya mute kembali. 我再看一下。哦，我们还有时间。再来，下面有Ibu Elian ya. Ibu Elian atau Bapak ya? Sorry ya kalau salah ya. Oke, 你好。嗯，我已经打开了，sudah saya buka ini suaranya. 你好，OK。晚上好，老师。OK，晚上好，你好，Ibu Elian，来说说你学习汉语的感想。好，Boleh share？Ya，感 silakan。谢我感谢跟蔡老师能够帮忙我们都联系韩语。 Oke, Ibu sampai situ dulu. Mungkin saya sedikit revisi sedikit aja. Jadi, 好我很感谢 tidak perlu pakai ken. 啊， Jadi dia langsung 感谢蔡老师，感谢 new normal，感谢班长。Jadi ya nggak usah pakai ken, nggak usah dengan. Boleh sekali lagi? 我感谢蔡老师，嗯从蔡老师帮助我们联系汉语。现在我嗯能跟别嗯人谈话，用华嗯。语。 Oke, itu tadi benar depan sampai 用. Jadi 现在我能用汉语，用汉语 ditarik depan dulu, 啊，baru 用汉语跟别人谈话。流浪老师，现 现 Boleh. 在 Oke,现在现现现在 在我 OK，跟我能我能跟别我人能用。哦，Kan ibu mau pakai-pakai kan? Nah, 用 dulu, 呀，用 tarik depan. 我能用汉语，哦，现在我能用汉语，汉语，跟能够用汉语跟别人ya 汉语 betul，跟别跟人别谈人话。bentar 谈话，oke ya tadi cuma susunannya aja ya 谈话 ngobrol 谈话 tapi dia ulang ya teman-teman sama aja
Jadi kalau ada yung tarik depan dulu, baru dengan siapa, baru kata kerja. Teman-teman, bentar ya Bu, saya sambil selipin buat teman-teman yang lain. Jadi teman-teman berasa nggak bahwa format bahasa Mandarin tuh sebenarnya garis besarnya ada beberapa yang sama. Dari tadi tuh, tarik depan baru kata kerja. Tarik depan baru kata kerja. Itu teman-teman boleh bikin notes catatan. Oh, kayak gitu ya. Dia punya pola begitu ya. Lama-lama teman-teman dapat feeling gitu ya. Oke, lanjut Bu. Silakan. 呃， Hmm. 我现在 Mhm. 呃，我现在心里我现在心里觉得心里很觉得欢喜，很欢欢喜，欢喜, sama dengan 高兴 ya, gembira ya, betul ya. Oke, dia di dalam hatinya merasa sangat senang, sangat gembira teman-teman. Oke, 现在每天都是在家里，我能够看书，中文，但是 oh, oh, 但 oke. 是我能够读，还没 nggak ngerti arti dia, Mhm. 老师， Oh, 能看但是不懂意思. 意思 Iya, tidak ngerti artinya ya, 不懂意思，对吧？不懂意思，老 Nggak 师， ngerti, nggak paham artinya kan ya. Oke, iya, oke. 你是说你能看汉字，但是不懂意思？是是， 哦，怎么会这样呢？Maksudnya ibu bilang bisa baca Hanzi, 呃， tapi nggak tahu artinya, gitu. iya，老师，嗯常常嗯好像这个老师的书，在老师的书那个草船借箭，那个或许能够读，能够读，但是或许不，我自己不能够不知道它的意思。不理解，nggak paham 嗯 artinya. Oh, 那你读的是因为有拼音吗？没有拼音也是常常，而且能够读。很嗯哼，多很多汉语或者能够读了，老师，但嗯哼。是意思常常不懂。OK，那我再问你，你能够就是看汉字，但是意思就是整个句子吗？Maksudnya ibu bisa baca per hurufnya, tapi kalau per satu kalimat ibu bingung, gitu kah? Iya, Oke, tapi per huruf tahu artinya. tahu banyak tahu, 老师 Oh, misalnya 别人 ibu tahu 知道别人 atau 谈话 orang lain. Kayak Oke, ini cau cuan, cau itu rumput, cuan itu perahu. oke. Oke, kalau gitu berarti ibu sebenarnya udah punya basic, cuman reading comprehensionnya. Iya, 老 Ya, 师。oke. 所以你学了多长时间？Sudah belajar berapa lama？或许从小或者的爸爸，哦，OK，教我们孩子应该要讲华语，讲客话、客家话。客家话。嗯嗯我爸爸讲，如果我们中国人应该要能够讲华语，哦，所以你嗯，是从小。是从小，Oh, oke. Kalau gitu, eh, apa namanya? Mungkin ini saran saya aja untuk ibu ningkatin level ya. 好，jadi 能提高你汉语的那个理解能好，力，理解都memahami kemampuan 那么 memahami。所以那么我可以建议你常常看一些比较简单。Jadi kalau Ibu sebentar saya lupa. Ibu Elian. Ibu Elian nih dia punya basic, udah pernah belajar teman-teman ya. Kosakata oke. Beliau cuman kendalanya adalah di kalau kalimat udah panjang banget beliau tuh bingung gitu ya. Bener ya. Nah, iya，karena 老 ibu 师，hari ini udah tunjuk tangan, terus pas banget ibu cerita kendalanya, mungkin saya bisa kasih sarannya adalah, 你可以从
比较简单的句子，先从比较简单的句子开始，可以找一些简单的那个呃就是书，jadi ibu boleh cari buku-buku yang simple dulu, kalimat yang simple dulu. Ya, kalimat simple, terus nanti lama-lama naik level. Itu akan bantu ngasah. Jadi nanti mungkin sampai satu titik ibu merasa, oh ini kalimatnya saya sudah mulai agak bingung nih. Nah, mulai belajarnya di situ, mulai banyak belajar, oh ini maksudnya ini. Nah, itu satu. Yang kedua, eh, eh, kalau udah mulai bingung, ibu carinya diartikannya per frase. Jadi cara belajarnya begitu. Kalau kosakata mungkin bagi ibu udah nggak terlalu masalah, bener nggak? Nah, Iya, langsung. komposisi frasenya yang mungkin ibu, iya bermasalah. Komposisi itu gini, contoh yang kayak, kalau yang simple tadi kayak saya bilang, 有勇气, mungkin masih gampang. Tapi kalau nanti udah mulai yang 草船借箭 什么什么, itu kan mulai bahasanya agak ini kan, yang level advance ke atas. Nah, itu ibu belajarnya per frasenya, kelompokinnya per frase, dihafalnya, dikuasainya per frase. Ya, itu udah bahasa Mandarin yang advance ya, kayak gitu. Itu dari saya, Bu. Kalau ibu mau memperdalam, mungkin saran saya di situ. Ya, 可以继续从那边学. Jadi boleh lanjut tuh belajarnya di situ. Ya, kayak 好， gitu. 老师， Ya, semoga membantu ya, Bu. 所以你还要继续讲吗？还有其还他句子有还有要跟大家分享吗？还有一个老师，常常如果我学韩语，从前我练习韩语那个用 p p m f 老师，现在用以前什么呢那个 ABC 那个，常常为什么不懂呀，老师？拼音是拼拼音，音。是OK，我想请问一下你是刚参加吗？还是已经参加很久了？Ibu ikut udah lama dari new normal 从 pertama atau gelombang kedua 第 atau 一 baru 我 ikut？能第一次 new normal 或写跟做，哦，OK，所以你是从第一次第二、没开始，第三会停嗯，止，老师哦，所以你是从是第一次 new normal 开始，你就已经是参加了，对吧？是参加了， OK，那你是说你还就对不起，老是师，老师拼音的这些就是声音，拼对不起，老师的声哦，音，没有清楚听得清楚，没听清楚是吧？OK，我是说你能把这些拼音念好吗？可以吗？什么老师？哦，什么老师？能听清楚我的声音吗？Suara saya bisa kedengaran? Oke, maksud saya ibu bisa tulis pinyin dengan apa namanya spellingnya yang tepat? Enggak,老师。Yang sering Hosea salah Oh, itu enggak. ya seperti ci. Itu selalu saya Hosea kadang tulis pakai JI. Seharusnya kan pakai QI. Nah, Oh, gitu-gitu oke. loh, Se. Oke, sekarang saya mau tanya bahwa ibu ikut new normalnya terus atau kadang ikut, kadang enggak? Eh, kadang enggak selalu ikut. Cuman lebih sering ikutnya loh, Se. Oh, oke. Oh, oke. Terus masih bingung yang di bagian pinyin? Ya, Iya, iya, spellingannya gitu ya? iya, loh, Se. Kalau yang itu saya saranin di modul satu kan saya bahas banget tuh tentang Hanyu Pinyin sama pasang-pasangannya. Pasangnya itu maksudnya gini loh, dia sebenarnya ada pola, Bu. Jadi kalau J, Q, X, Y, dia akan gabung sama I. Jadi misalnya Jiang, itu udah pasti J, I, A, N, G gitu. Ah, Sorry, ini bisa terus. Itu dia ada polanya dan ada pasangannya, nggak mungkin tertukar. Nah, kalau misalnya memang mau belajar yang gitu, misalnya ibu ada kendala di ah, situ, bingung, ibu boleh lihat rekaman. Cuman rekamannya yang saya nggak tahu di sesi mana. Ya, maksudnya oh, mesti tanya Panjang atau teman-teman yang review tuh. Saya ada rekaman lengkap bahas tuh ini pasangannya ini. Kalau dengar suara ini, keluarnya ini. Kalau teman-teman masih ingat ya, di modul 1 di gelombang kedua.
waktu udah mau selesai modul 1 saya bahas tuh mendalam banget gitu. Nah, itu Oh, Ibu boleh boleh buka rekaman ya dengerin langsung. rekaman. Oh, Iya, buka rekaman, terus dipahami dulu, kan, maksudnya baru tanyakan gitu ya. Oh, Lausir saya masih bingung di bagian sini. Jadi kita lebih cepat nyambung. Jadi oh, Ibu nggak bakal bingung tentang Hanyu Pinyin gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi iya. apa namanya? Itu dari saya ya. Ibu boleh minta apa ke rekamannya kepanjang tentang Hanyu Pinyin kayak gitu. Oh, Laus. Bisa bantu Ibu untuk ini karena sekarang pakainya Hanyu Pinyin. Iya, ada 4 rekaman betul. Ada 4 rekaman. Itu ada 4 itu yang basic. Terus nanti ada lagi yang saya bikin modul sendiri lengkap banget di modul 1 kalau teman-teman masih ingat. Saya nggak tahu teman-teman yang kalau review boleh info linknya tuh tanggal berapa. Karena saya nggak hafal ya tanggalnya. Itu Bu, yang saya bisa bantu Ibu jawab kendala yang kedua yang Ibu merasa dulu kita belajarnya Popomofo, sekarang belajarnya Hanyu Pinyin. Iya benar. Iya, Kalau Mandarin betul. dulu tuh sistemnya Taiwan, dia memang Popomofo. Tapi dia ada fonetik simbol tersendiri. Tapi kalau ini Hanyu Pinyin, fungsinya adalah apa? Supaya nanti Ibu bisa ketik Hanzi yang tadi dibahas sama Bu Ita. Jadi biar bisa nanti ke depan bisa ketik Hanzi, bisa naik terus levelnya kayak gitu. Jadi semua Oh, Laus. terintegrasi, Ibu bisa ngomong, bisa ketik pakai Hanzi. Sekarang Ibu kalau ketik Hanzi berarti ada sedikit kendala, benar gak? Betul, Laus. Seperti Ya. Hoshik tulis siang. Itu Hmm. kebanyakan Hoshik pikir ini pakai X atau pakai S ya. Iya, Selalu gitu, iya, Laus. ya, ya betul. Jadi maksud saya teman-teman kenapa sorry ya, saya selalu nekanin tuh pingin nih bersih kuat supaya gini, nggak kendalanya di sini. Tapi nggak apa-apa, Ibu masih bisa apa ya menambal dari bagian situ dengan nanti ada video rekaman. Di Oh, situ Laus. nanti Ibu ikut lagi kalau ada pertanyaan Ibu tanya, walaupun bahannya nggak di situ, terutama sesi hari Rabu. Hari Ibu Rabu. boleh Hao. ikut ya. Heeh. 好，老 所以 师，很感谢你的分享，希望能对你有帮助。再见，好，谢谢你，布艾利安，再见。谢谢老师，晚不客安。气，不客气，再见，感恩。Oke, jadi teman-teman ini saya akhiri dulu ya. Justru sebenarnya teman-teman kalau ada kendala itu boleh bahas. Baru saya mungkin bisa kasih tahu nih bagian ini teman-teman boleh lengkapi gitu ya, lengkapi di sini, lengkapi di sini. Jadi nggak berasa kok kayaknya saya nggak maju-maju karena kendalanya nggak diselesaikan gitu. Ya, yang tadi ada Ibu Feni juga bilang bahwa nggak bisa HIV ini. Iya. Em, Sementara saya cuma bisa saranin dengar dari rekaman ya. Nanti kalau misalnya memang ada kesempatan, ada ini, mungkin ada kelas yang khusus Hanyu Pinyin, ya teman-teman boleh ikut lagi. Di situ menurut saya teman-teman kalau pahami bisa banget tuh punya patokan kok. Jadi dia bukan tidak ada patokan, ada pegangannya, ada patokan, oh ini gabung sama apa gitu. Ya, oke. 很高兴和大家分享今天的课呀，senang sharing dengan teman-teman semua。我们下星期见。谢谢班长，谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢老师，谢谢谢谢老师。班长，再见。